Welcome to Manok Expo sa Carbon Public Market, Cebu City, December 29, 2025. Sisipat kilatis sa pagtilig manok, diring dapita, mga ka-expo. Abot na barilay ko ba? Wapong manok ni tatay. Pilay balay mo na tay? 1.5. 1.5 bra, binabay. Congrats sa niya. Pila ni kabuhan tay? 2 day. Tuig kapin. Ini ni tatay. Barats ra 1.5. Saktos barog, saktos lawas. Tama tay. Wapong manok ni tatay. Pilay balay ni mo ni tay? 2.5. 2.5. Taas dako buwang. Pumpkin sweater. Tama tay. Banon mo yun? Wapong manok ni tatay oh. Pilay bali ni mo ni tay? 1.7 ra. 1.7. Bull stag ni siyang manok ka. Ubanon. Tama tay. Dili mang pindot tayo na ako. Lambog man. Pilay bali ni boss? Ricky. Apa sa gabon? Pilay bali ni. Mangyo pa. Wapong manok ni boss oh. White hair. Tuig na ni kapin boss. Duha kapin boss. Duha kapin. 2 years na ni boss. Pilay bali naman ni boss. Para boss. Kanang budget meal na boss. Budget meal. Oh. Ay, sige siya. Lamat. Nako. Di man ka makapugdaw, di ka abot ang dollars. Pilay balay mo ni boss. Dos mil. Hot screen. Pilay balay ni mo ni tayo. Isa. 1.6 ra. Ubaon. Stag ra ni tayo. Stag. Throwback ng iskanawayo ng kolora. Tama tayo. Gwapong manok ni Busing. Pilay balay ni manok Busing. 2.5 quality. Pila ni kabuuan Busing? Tuig na ito sa 20. Tuig na. Kita mahayan. Bagus. Bintik. Di ba ni may mga ads kayo kat? Silver line na ni boss. Lemon gray. Bali. May gwa bubulis oh. Manok. Wow, ban. Tagsara mo yan. Pilay bali na boss. Snail boss. Ismail. Stag. Full stock. Boss. Wapong manok. 9 months old. Pilay bali ni boss. Parehas boss. Snail. Ismail. Barats ra. Quality kang manok ka. Boss. Wapong manok na idol. Pumpkin. Pilay bali ni idol. 2.5. 2.5. Larga bula. Buwang. Uy, sa manok ko. Relax oh. Kurog taong manok ko. Nasbuyot ra ni ha. Manok ni Tatay Joe. Guwapo. Pilay galya ni Tatay Joe. 3 ni. 3,000. Pugi kayo. Manok ni Biboy. Buwas tagi ha. Guwapo manok na busi oh. Crossback na yun. Crossback. Pilay bali naman ni boss. 2.5. 2.5. Buwang. Crossback. Kasi kung mo-breeding na yan, crossback yan.
Gwapo ng manok ni tatay. Pilay bali ni mga itay. Last ko rin, Melotso. 1,800. Okay. Ginabay. Abi ng trabaho. Bull stock. Asawa rin, may kuha na ni. May nagpapakao. Gwapong manok ni Mimi. Dako kay ni manok ha. Anak ko po, may dako. 2,000 ra ni. White choco. Ni Makmak. Liga, aga. White choco. Gawa ka po. Gwapong manok ni Kuya. oh. Pilay bali naman niya. 2,800. May malapot ni manok. Piti-piti. Balik kayo. Ano dia? Manok tanah talisay. Pilay bali naman dong. 2,000. So tagi nila. Full stock. Gwapong manok na idol. oh. Pilay bali naman idol. 4 boss. 40. Sa bloodline na idol. Lemon boss. Lemon. Pila ka buwan boss? 2 na katuig. 2 ka tuwing. Idol. Thanks for watching mga ka-expo.